Hello, good afternoon, guys. Today's our discussion is asking for and giving direction. Pembahasan hari ini kita bahas tentang cara bertanya ataupun cara memberikan arah, petunjuk untuk lokasi atau tempat. Okay, now look at here. In English, we have so many expressions. Ada banyak ungkapan untuk bertanya atau untuk menanyakan tempat, lokasi. Meminta petunjuk arah ya. Okay. Look at these are the most common. Yang di sini itu adalah ekspresi atau ungkapan yang paling umum untuk menanyakan arah. How do I get to? Itu artinya, saya bikin artinya di samping ya. Bagaimana caranya menuju bla bla bla. Can you tell me the best way of getting to? Bisa kasih tahu tidak cara terbaik untuk menuju ke bla bla bla. What is the quickest way of getting to? Apa cara tercepat untuk menuju bla bla bla? Where are you? Where is bla bla bla? Itu yang terakhir ya. Oke, to sound more polite, untuk kedengaran lebih sopan dalam bertanya, itu kita bisa menambahkan excuse me or pardon me. Excuse me or pardon me before sebelum pertanyaannya ya. For example, excuse me or pardon me, how do I get to blah blah blah. Okay, this is really easy, nothing difficult. Okay, now let's have the expression for directing, for giving direction ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang umumnya biasa digunakan untuk memberi petunjuk arah. Okay, around the corner from, itu artinya di sekitar sudut. Misalnya di sekitaran sudut rumah sakit IMC. Okay, next to or beside the, di situ di sebelahnya, di sampingnya, bla bla bla. Between bla 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 and bla bla bla, di antara gedung ini dan gedung itu, misalnya ya. Behind, on street, on street, itu diikuti dengan nama jalannya ya. For example, on Sudirman Street. Across from Gramedia Store. On the corner of bla 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 street and bla bla bla. Di sudut antara jalan, misalnya Jalan Kenangan dan Jalan Sumatera. Okay, now let's have the discussion, the example for this one, for giving and the example of asking for and giving direction. Look at here, we have, can you tell me how to get to the library? Go to the next slide and turn right. Go to blocks, it's on the left. Lurus aja sampai ke lampu merah berikutnya dan belok kanan. Go to blocks, lurus terus sampai 2 blocks, it's on the left. Ada di sebelah kiri, itu maksudnya ya. How do I find, for example, City Hall? How do I find Bintaro Exchange? Which way do I get to go? Which way do I go to get to the, for example, post office? Pardon me, I am lost. How do I get to the museum? Could you direct me to? Which is the best route to? Kurang lebih sama dengan yang kita bahas tadi ya. Bisa dijawab dengan take Washington Street. Ambil jalan Washington. North to the Papago Freeway and head west. Di sebelah utaranya Papago, di sebelah utaranya jalan tol Papago dan jalan menuju utara. You cannot miss it. Pasti sudah terlihat dari situ, itu maksudnya ya. Okay, next look at here. You have example here. Look at the room arcs is the rooms arcs are available: washroom, park service, barbershop, and storage room. Look at example. Where is the library? It's just through those door. Itu di dalam itu. Dalam itu maksudnya masuk pintu itu. Itulah perpustakaannya. Now you need to
make question and answer, and the location is available on the picture, yeah, for every location asked here. Okay, that's the exercise 1. Exercise 2, this is about giving or asking direction uh, on the street. Yeah, you look at here on this picture, you got so many buildings. You have, for example, Second City Bank, you have Home Drugstore, you have Free Art Museum, etc. And you need to remember, you need to use next to, behind, and okay, you just complete these blanks to make the right sentences about giving direction based on the picture. Jadi dilengkapi dengan di sebelah, di depan, di sudut, okay, berdasarkan peta yang tersedia di sini. The next one, look at here, exercise 3. This is more or less about this, about about the same exercise with exercise 1 and 2. Kurang lebih sama dengan exercise 1 and 2. Dan sekarang kita bahas exercise 4. Khusus untuk exercise 4, I need you to make asking and giving direction. You can record it on by your smartphone, ya. Silakan direkam nanti percakapannya dengan menggunakan video call saja, tidak apa-apa, ya. Oke. Nanti ada di sini terusannya. Pokoknya starting point artinya titik berangkatnya, dan destination-nya itu adalah direction-nya mau kemana, ya. Oke, untuk nomor 1 sampai 4 gunakan berdasarkan the picture on this slide, ya. Gambar yang ada di slide ini. Oke. Untuk nomor 5 sampai 10, for number 5 until 10, you are free to have your own. Silakan dikerjakan sendiri. Maksudnya tidak berdasarkan gambar yang di sini, ya. Ini sudah pasti familiar, ya, dari stasiun ke Sudimara ke IMC Hospital. How do you get there? Okay, pick your partner and have a conversation. Write them. Oke, dikumpulkan maksimal tanggal 27 pukul 23.59, just like our last assignment, ya, ada batas waktunya. Untuk tugasnya silakan di-share videonya nanti di grup WhatsApp, dan and if you have any question you can ask me, ya. Oh ya, to be familiar with this one, ini contoh-contoh sederhana paling basic ruangan yang ada di rumah sakit. Look at here. Car park, parkiran mobil, ya. Main entrance. Oke, main entrance, pintu masuk. Reception, itu resepsionis. Koridor, koridor. Obstetric itu ruang dokter kandungan, ya, ruang pemeriksaan kandungan. Ear, nose, and throat, THT. Hepatologi, hepatologi. Coronary care, itu sering juga disingkat dengan ICCU, ya. Intensive Coronary Care Unit, ruang jantung, ya. Ward itu ruang rawat pasien yang banyak, ya. Jadi kalau ada 4-6 orang itu disebut dengan ward. Oke. Delivery room itu ruang bersalin, tapi tidak ada di sini. But the point is, buat percakapan tentang menanyakan arah, these are the starting point and destination, and number 1 until 4 are based on this picture, and the other you make it your own. Silakan dibuat sendiri. If you have any question you can ask in the group, ya. Thank you and stay safe, stay healthy, guys.